हमारे साथ सोनिया मलिक साहबा हैं, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट पर बड़ी गहरी नज़र रखती है और अंदर की ख़बरें भी ब्रेक करती है और सहाफ़ती कम्युनिटी भी अक्सर इनसे नाराज़ रहती है कि ये ख़बरें बारों बार से खोद दी जाती हैं और फिर जब ग्रुप में फेंकती है तो सीनियर इनसे नाराज़ होते हैं। तो इनसे बात करते हैं इस सारी सूरत हाल को, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और तब्दील होती हुई जो पीपल्स पार्टी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी इनसे पता करते हैं। और राजा परवेज़ अशरफ और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं उनसे भी राब्ते में रहते हैं। तो जो तब्दीलियाँ हो रही है ख़ासकर पीपल्स पार्टी में अंदर खाना क्या होने जा रहा है, तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं और इनके जो क्या ख़बरें हैं अंदर की और ज़राए की वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा। देखते हैं कि मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी है और वहीं पर अगर हम इत्तेहादी हुकूमतों की बात करें तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत की एक अच्छी इत्तेहादी पहले माजी में भी रही है और अभी भी जो हुकूमत जो अभी मतलब है हमारी उसके साथ भी काफ़ी मतलब काम करती आई है और 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने काफ़ी रोल प्ले किया है और उसका सारा क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को गया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि साथ हमें ये खबरें भी आ रही हैं कि रंजिशें दरमियान आ गई हैं और मतलब थोड़ी थोड़ी दूरियां हो रही हैं। बताए तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। वो क्या मामलात हैं ये तो हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इवन कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ही हुकूमत है। लेकिन बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, लेकिन पिछली अगर हम PDM की बात करें तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीछे हटी थी वो फ़ंड की वजह से हटी थी और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी ऐसे कुछ न्यू प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करने थे लेकिन उनको उस तरीके से फ़ंड नहीं मिला। अभी जो पानी का इशू चल रहा है तो मतलब बात ऐसी है कि अभी नाजुक दौर है हुकूमत पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साफ कह दिया कि हमारी जो हुकूमत है वो हमारी इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए कि हम अगर खामोश हैं तो वो अपनी मनमानियाँ करती रहें। तो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो बजाय तो हमें सामने अगर हमसे कोई सवाल करें तो वो अच्छा बताते हैं, लेकिन बीच में उनके क्या इख्तलाफात चल रहे हैं वो तो सबको पता है। लेकिन मेन जो इशू है ना वो जो पंजाब में जो अभी आगे हमें फ्यूचर में भी नज़र आ रहा है कि हल नहीं होगा, जो कि पंजाब में जो CM साहिबा हैं वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रही। इवन कि उनको बहुत से लोगों ने और बहुत से ऊपर वाले लोगों ने भी समझाया कि भाई आपने इनके साथ मिल के चलना है तभी आपकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रह सकती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं मान रही। इवन कि वो अपने बाबा जानी की भी नहीं मान रही और इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी ज़्यादातर हम कह सकते हैं ज़िम्मेदार वो खुद भी हैं कि हुकूमत जो एक बड़ी इत्तेहादी हम जमात कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो बजट में भी उनको साथ देती है, जो हम इम्पोर्टेड बिल कह सकते हैं उसमें भी साथ देती है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हट के भी बात की जाए तो अभी जो बहुत इशू चला हुआ है मौलाना साहब का, तो हुकूमत के लिए बहुत टफ़ टाइम चल रहा है और इस टफ़ टाइम में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनसे दूर होती है तो फिर ये हुकूमत का स्टेबल रहना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि वो जो इत्तेहादी जमातें हैं अगर वो ही उनका साथ नहीं देंगी तो वो अपोजिशन के साथ कैसे मुकाबला करेंगे। तो आप समझते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो हिमायत है विथड्रा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं और हमेशा ऐसे जैसे फ़ंड की बारी आई थी तो फ़ंड में भी पीपल्स पार्टी ने कभी वो रूट रही थी, कभी मनाया जा रहा था, तो उस वक्त भी बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट पे। और इसी तरह जो अभी तक मामलात पंजाब के और सिंध के हल नहीं हो रहे हैं तो बरहा पीपल्स पार्टी कह भी चुकी है कि आपने बहुत से वादे किए लेकिन उनको पूरा नहीं करे। अगर वो वादे वैसे अधूरे रहते हैं तो पीपल्स पार्टी माजी में भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पे पीछे हट जाती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये मामला तय ना हुए या हल ना हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर विथड्रा कर सकती है और वो बरहा कह चुकी है और उनको बाकी जमातों से कोई ग्रीन सिग्नल भी नहीं मिला। इवन कि अगर मिल जाता तो मे भी वो इत्तेहादी इस गवर्नमेंट की इस बार इत्तेहादी भी ना बनती। वो ये है कि उनको अपोजिशन जो पहले वो चाह रही थी कि वो उनके साथ इत्तेहाद करे, वहाँ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो ये मतलब चांसेस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और अंदर की खबर भी देती हैं बहुत ज़्यादा, तो पंजाब में एक्चुअल जो इख्तलाफात है गवर्नर पंजाब का भी है सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला से, तो असल वजह क्या है? आपने अंदर की खबर का ये मैंने एक दफ़ा ब्रेक भी की थी
ایسا معاملات ایسے تھے کہ جو گورنر صاحب ہے، ویری بات ہے، ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے اور پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان یہ فارمولہ طے بھی ہوا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اگر فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی، اسی طرح جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرے گی. اب گورنر صاحب اب دیکھیں باقی جو ہم ان کے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کی، ان کی تو بات چھوڑیں، ہم گورنر کی بات کر لیں تو گورنر کے کافی ایسے تھے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے فنڈ کا بولا تھا. انہوں نے ایون کہ ڈائریکٹلی سی ایم صاحبہ سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے فنڈ کا بولا تھا، لیکن وہاں سے بھی ان کو ڈائریکٹلی نو آنسر ملا تھا. اس کے علاوہ بہت سے ایون کہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چلے آپ ہمیں فنڈ نہیں دیتی تو میں اپنے مطلب اپنے پیسوں سے میں یہ یونیورسٹی بناؤں گا، ہاسپٹل بناؤں گا. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ان کو انوائٹ بھی کیا تھا کہ چلیں آپ ہمیں فنڈ نہیں دیتی تو آپ ایسا کریں آپ شرکت ہی کر لیں. لیکن انہوں نے سی ایم صاحبہ نے مطلب اتنے اگر ان کے مطلب قریبی تعلقات ہیں تو سی ایم صاحبہ ان کے بارہا کہنے پر بھی وہ انہوں نے شرکت نہیں کی، تو وہ ابھی بھی کام پینڈنگ میں ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک گورنر جن کے پاس آئینی عہدہ ہے، جو مطلب ان کے ساتھ کافی سپورٹ بھی ان کو کرتے رہے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ انہوں نے اچھی اسٹیٹمنٹ ہی بولی ہیں اور کہا ہے کہ مریم میری بہن ہے، لیکن ان کو کبھی بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، ہمیشہ نو کا آنسر ملا ہے. تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کتنے اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے پنجاب میں. اچھا، آپ صدر آصف علی زرداری کی بات کریں، سیاسی طور پر کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہیں، وہ بھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں یا کہیں کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی بالکل ظاہری بات ہے، اب جس آئینی عہدے میں ہیں اور ویسے بھی وہ مطلب بہت مفاہمت سے کام لیتے ہیں اور وہ مطلب جذباتی نہیں ہے، وہ ٹھہر کے وہ چیزیں دیکھ کر اس کے بعد وہ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ بھی سگنل کا ویٹ کریں کہ وہاں ان کو بھی کوئی سگنل ملے، اس کے بعد وہ اسٹیپ اٹھائیں. دیکھیں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے کہ اگر مولانا کے جو ابھی معاملات چل رہے ہیں کہ اس پہ ابھی انہوں نے سائن نہیں کیا ہوا، اس بل پہ سائن نہیں کیا ہوا، تو یہ صرف ان کا نہیں ہے، ان کے اس پہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کو بھی کوئی ایسا رسپانس ملے گا تو وہ کر دیں گے. یہ ہے کہ یہ مطلب باقی جماعتوں کی بھی متفقہ طور پہ اس بل کو نہیں سپورٹ کیا جا رہا، ایون کہ بہت زیادہ وعدے کیے گئے تھے. تو اب دیکھیں ظاہری بات ہے جو صدر صاحب جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے وہ اکیلے تو کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. 2025 تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اگر ابھی موجودہ سینیریو کو دیکھیں، اگر حالات ابھی مزید 1-2 مہینوں میں صحیح نہیں ہوتے تو 2025 میں ظاہری بات ہے کوئی نئی ایسی تبدیلیاں آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو جائیں. ایون کہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مے بی ان کو اپنی گورنمنٹ سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے. تو یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ہم کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. یہ جو دسمبر اور جنوری یہ جو 1-2 مہینے ہیں اس میں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب حکومت کس جانب جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھ رہی ہیں؟ ان کو 26ویں ترمیم کے بعد تو ان کو مطلب ایک سگنل ملا ہوا تھا، لیکن اب جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں تو مجھے ان کے لیے یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ آنے والے پی ایم بنیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ابھی بہت جلد کوئی پی ایم کی ان کو کال آنے والی ہے مطلب پی ایم بننے کے لیے.